তিনি জুলাই 17 তারিখ 7 মাস 2023 ni salmario belekeno koktuma kotor kawi phaisauka tinini chini koktibini mangphiliwo o koktumarokno tabuk sukrubui lukorokno saikhinari Tripura hasteni thongkrongni boyar eba thongkrongni halok belekino halok juda englai tongo tabuk tamo hingke phainai loksaha songmario sabojani kwplaingno sabojani kesenengno Tripura hasteni thongkrongni halok thongkrongni boyaro tabuk belekino wana masingsa eba wana jangnai kok haino hai tini 27 Kailampur Bidansabha bai khobjak Uttor Maharanipur hatio tini kaisa hatini panda wngkha o hatini panda wngmani sate no tini Tripura motha BJP tai Congress yakarui tini BJP ni bana romlaikha lukurok tamungui borok tini BJP ni bana romkha BJP ni hamkrani samung eba BJP ni tangbotang samung rokno nugui tabuk lukurok khatungjak tamongkai Tripura sarong muthangjaknani Greater Tripura Land siming baiya phiaba Greater Tripura Land jotona hamjago aboni yagulo lukurok ni hamkrai lukurok ni tabuk tamu hnani chanani tongnani nungnani amo hai sujog subida rokni jotoni bagino nango tai Tripura sa kaming amsani lama tei eba nok amo hai lukurokni nangkuk tongmani jorao nangsogui tongmani jorao no manyani bagino lukurokni tabuk hakhekjak tamungui manya hingke tabuk Tripura mothani bwkhakti naisigi naikha hingke je panchayato tabuk borok dokol khai chalogui tongo selected member chairman wnglai tongo phiaba tabuk borok simingno sagni musung tikhe borok simingno nahalai tongo phiaba aboni bisingtino lukurokni kha thio tabuk tamungui hingke jengbo party khai bili jengbo borok bai baksano himbili jengkhai tamungui jengkhai dabi manya jengkhai tamung tini rabat phangsa manya koi phangsa manya tini tok manya musung manya jengkhai tlanggi manya borok hingke tamung sabjuna hoite tok mano junal hoite rabat mano ate hinino borok tini nahalai tongo jengkhai tamungui manya chini khatamung odigar kwrui na party o amo haikere choli abo hairokno borokni kha thimung o kha thino tini BJP ni hamkrani nugui buskangni samung kaham tanglani bagui tabuk yapri selaijak BJP o phaiui tabuk Tripura motha CPIM Congress borok bodol yakalai tini phailaika Uttor Maharanipur ni lukurok tini phaika 13 family eba 36 voter borok tini phaika phiaba buskangni salo teba phainani hinui bo sawi khnarikha tini Uttor Maharanipur hatini panda songsanai eba joining panda songsanai 27 Kailampur Mondol Jonojati Morchani Vice President Boromgonang Sukormoni Debormani Toidulmung bai tini o joining program wngkha tai o joining program o phaiui lukurokno lamjakha tini 27 Kailampur Bidansabha ni MLA Boromgonang Pinaki Das no khobui tai kobangma juda juda adong naitongdi chini koktibni bisingtui o mangphlino हमने एडीसी फाइक बीजेपी हमने एडीसी बिग्रा खांग्रा करै गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करै गोनां बागैसारो नायसि बिग्रा खांग्रा करै गोनां बागैसारो नायसि বিশেষ করে আমাদের এটা সারা রাজ্যেই চলছে কল্যাণপুর বিধানসভায়ও মহারানী অঞ্চলে জনজাতি এলাকা সেখানটায় আজকে 13 পরিবারের 36 ভোটার সেখানে ত্রিপুরা মাতা কমিউনিস্ট পার্টি দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সম্পন্ন করে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং আজকে সারা রাজ্যে এবং বিশেষ করে পাহাড় মানুষ পরিষ্কার যে যদি উন্নয়নের কোনো বিকল্প দল থেকে থাকে সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে এবং তার জন্যই আজকে নরেন্দ্র মোদীজির উপর আস্থা বিশ্বাস রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ডক্টর মানিক সাহার উপর বিশ্বাস আস্থা রেখে প্রত্যেকটা মানুষ সামিল হচ্ছে এবং একটাই লক্ষ্য 24 লোকসভা নির্বাচন তৃতীয়বারের মতো মোদীজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী করা এবং রাজ্যের উন্নয়ন করা প্রত্যেকটা মানুষ তার জন্যই আমাদের দলে সামিল হচ্ছে এবং আগামী দিন আমি মনে করি মহারানী অঞ্চলে আমাদের পার্টি শক্তিশালী হবে এবং সরকারও শক্তিশালী হবে ধন্যবাদ tini norongni o Uttor Maharanipur hatio tini kaisa nongnoro hatini pandani bisingtei tai tini or joining khlaijamani busuk butar phaika eba busuk family phaika eba o je join khlaimani ba bo thaini phai tini mo haiki inglaikha belakan hambar sini ilpok mediano
जों दिनै सिनि 27 कल्याणपुर प्रमोदनगर जनजाति मण्डलनि उद्योगे जों दिनै अर भारतीय जनता पार्टी व विभिन्न दल हिरगै 13 फेमिलि 36 भोटार दिनै भारतीय जनता पार्टी न सामुं खालामनानै हापायगा बावनो बेलाय बेलायके जों दिनै जनजाति मण्डलनि आं निजे भाइस प्रेसिडेन्ट नंगे बावनो बेलाय बेलायके पाइपले हामबारिव ते हामबाय मारिव जारा फाया तंनाय बरनो आंटेबो बयनाय बरक फाइनानि एंथन तामने हिंकाय भारतीय जनता पार्टी सारा त्रिपुरा हावो एलाकार कुन उन्नयन खायमेया एलाकार कुन डेभलप खायमेया सुदु डेभलप खायनाय उन्नयन खायनाय भारतीय जनता पार्टी आबनो बनि कास बेने सबका साथ सबका विकास न हमजागे जो तो आमचाइनि ताकुते पुकुचौ फाइनानि बे गांखा नैनि मुंगाय आनि मुं सुब्रमण्य देबबर्मा आं 27 कल्याणपुर प्रमोदनगर जनजाति मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट पार्टी नो याकरि तिनी बीजेपी नि बाना रंखा सीपीएम तिनी ताम आसदिर को दिन जे सीपीएम सरकार ओ त्रिपुरा राज्य शासन करिखा जे 25 बछरनि परे ओ बीजेपी आईपीएफ दिङि फैगा आबनि यागलो ताबो त्रिपुरा हास्टेओ ताबो जे त्रिपुरा मथायनि क्लैसावै तंमानि ओ जराव सीपीएम बकरिखा ओंखाय नों ताबो ओ सीपीएम नै फायमानि तामुगि फैगा नों सीपीएम याकरै आं मन वान फैया माने जों दीर्घ दिन दं फैया आखि बोसोर दं मन गाय जों आबो खामदो फैदों माने गाजागाव दङ इंलिया ओंखाय जाहाथे भारतीय जनता पार्टीखौ मिलुइ सानो फैसा माने आं दिनै सानदों नों सीपीआईएम नि बदल ब पत दं आं एमनाखाय गेलेमरा बेबायदियाव सेफिनि माने सावसाव ओंखाय नों दाबो बीजेपी नि सामुं तांनाय माने एलकारावको बहाय सामुं तानाव नि खाव वानस ता बीजेपी भाई गाहाम लाखायनानै वानसबो निनि मुंगाय सागर नों ब पार्टी याकरै फैगोन नोंतनि अब जों प्रथम जे मोदी सरकार ना हामजागै प्रथम गायदिखा गा आबनि परे ताबो बिका मथा नै मथा वासन मारिखा अरनो दिउ जों फास्ति गा ताकते से फाइति गाता नरक मथानि त्रिपुरा मथानि नरकटिनि बीजेपी नि तासे बाना रंखा हामजागै जों फाइलाय गाता पुइलाफुर नरक बीजेपी उन दङ आबन परेव महाराजा फाय त्रिपुरा मथानि नरक त्रिपुरा मथा जइन खैया आबनि परेव ताबुक ताइसे नरक बीजेपी फिरक फैया ताम कारणे फैया हाइमानि जों सिनि खाव जे वान थुगो अरनो जमा खाय तंलायसिनो मन ताइसा हामनाय नि जों वान थुगो इको फाइलाय जा बबो हाइन्दि गेव हामनाय रखनि नंनि बुखाव वान थुगो तिनि फैया माने बोलते जों समान समान के तंलायनानि चालायनानि बात शान्तिओ तंनानि नै जों ओंगानो शान्तिओ तंगानो म नै जों फाइलाय जाओ जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै तंमानि ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न नरक सकांगो आसाव जाथां ना किबा ताबो आसाले यांगै फाय आबो बाय का दोले मोले सालाय क्या हंगाय आबो गाहाम नहनि जों आरो वरि खता सरि खता ओंगा ताबो खाय हामलि यानि सायमानि नरक फायके दैसे माने जों ताबो वान थुका इको तै थांताना आफा जे दिगि दङ आइगन जों थाना नांनाय जों वान थुगो फाइलाय जा जातु सरकार बतंग दङबा सरकार गरिके त कुनु मुसारि माया सरकार गनां बरनो दाबि ररि मानो आइन नरते बका फिर गटा आयांगो सुंमो खावबो नासले उजलि खाइनैया हामजागो ताबो सुंमोनो हामजाखा जेदिगि दङ आइगन मा थानाय निनि मुंगाय हिरनमाला नंनि पारा जे विधानसभा बाबु बसंत पारा बसंत जे नং पंचायत दक्षिण महारानी बदलनि ओ जे बदल याकरै तिनि बीजेपी नि बाना रंखा सीपीएम बदलनि ताम बबनो नाहारै नों तिनि नैनि सीपीआईएम पार्टी नो याकरै नों तिनि ओ बीजेपी नि बाना रंखा बसकांनि नाहार मुं बबो आं बुंनि कामफायमना हामदो नों सीपीआईएम नि तंफुरु सीपीआईएम जे बदल तंफुरु नों ओ बदल ब पत तंमानि आं कुनु पटक करे ताबुं नों बसकांनि साल सामुरावबो बाहाय तांनाय जे बीजेपी नि अंगै सामुबो जे सामुरा गम लाइन नि मुंगाय आं बुं